बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज अमेरिका, इसराइल और ईरान के दरमियान जो जारी जंग है वो तकरीबन 18वें रोज़ में दाखिल हो चुकी है और ईरान की जो मुक़्तदर शख्सियात हैं वो मुसलसल जाम शहादत नोश कर रही हैं और अपनी मतरूका जायदाद और अपनी खोई हुई मीरास यानी कि शहादत वो वसूल कर रही है। और मनसब शहादत पर गुज़िश्ता रोज़ ईरान की दिफाई अमूर के सरबराह जनाब डॉक्टर अली लारीजानी जो हैं वो भी शहीद हो गए और फिर उनकी मज़लूमाना शहादत क्योंकि यकीनन उनके लिए एक एज़ाज़ है और हम इस एज़ाज़ पर नाज़ां हैं। आज जो हालात हैं आलमी मंजरनामे पर सऊदी अरेबिया ईरान के माबैन भी कशीदगी बढ़ती हुई देखी जा रही है और देखी जा सकती है। अरब अमारात, कुवैत, कतर समेत खलीजी रियासतें जो हैं वो भी हालात की संगीनी से खौफज़दा हैं। ऐसे हालात में इसराइल, अमेरिका ख़ुद बुखलाहट का शिकार है क्योंकि ईरान की जो इस्तकामत है, ईरान का जो क़याम है और ईरान की जो हिकमत अमली है, दिफाई हिकमत अमली, और मैं ये समझता हूँ कि वो इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, अल्लाह यकीनन हर चीज़ पर कुदरत रखता है और अल्लाह का जो इनाम है ईरान पर वो सब ने देख लिया कि इस वक्त एजाज़, कमाल, करामात ये सब मुसलसल देखने को आपको मिल रही हैं। और अभी ये जो समंदरी रास्ते हैं उसमें जो अमेरिका, इसराइल की और दुनिया भर में जो तेल की आमदोरफ्त है, बहरी जहाज़ हैं जो पेट्रोलियम मसनूआत की नकलो हमल के लिए इस्तेमाल होते हैं, उसके रास्ते बंद हैं और एक दुनिया भर में एक मुआशी अदम इस्तेहकाम की फ़ज़ा है। और फिर आपने देखा कि मुबस्सिरीन मीडिया पर बैठकर सोशल मीडिया पर आपको ऐसी ऐसी चीज़ें देखने को मिल रही हैं जो आप देखकर बरता हैरत में मुब्तला हो जाते होंगे। पाकिस्तान में उर्दू ज़बान बोलने और लिखने पढ़ने वाले जो मुबस्सिरीन हैं वो भी इसराइल, अमेरिका की जारहियत और ईरान की मज़लूमियत पर तफसीलात के साथ गुफ्तगू करते हुए देखे गए हैं और सब ने अमेरिका, इसराइल की जो ज़ालिमाना और मुजरिमाना सरगर्मियाँ हैं उसको बेनकाब करके रख दिया है। और अमेरिका ने, इसराइल ने मिलकर जो ईरान के अंदर तबाही मचाई है और इंसानी हकूक़ की जो खिलाफ वर्जी की है और आलमी जो अक़वाम मुत्तहिदा ने जो कवानीन वज़ा कर रखे हैं वो सब मुअत्तल होकर रह गए हैं। ये वो सूरत हाल है जो हम सब के लिए तशवीश का बायस है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से इंसानी हकूक़ की बात की जाती है या अमेरिका में सबसे ज़्यादा इंसानी हकूक़ की अमलदारी को यकीनी बनाने के लिए जो हुकूमती सरपरस्ती होती है, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अमेरिका और अमेरिका के साथी वो लोग जो डोनाल्ड ट्रंप की हमायत करते हुए देखे गए, लेकिन आज डोनाल्ड ट्रंप तन्हा रह गया है अपनी नाकिस हिकमत अमली और नाकिस मनसूबाबंदी की बुनियाद पर। और जब तेहरान, ईरान अकेला था तो फिर आपने देखा कि आज न सिर्फ मुस्लिम उम्मा की बल्कि तमाम इंसानियत पसंद लोगों ने ईरान में होने वाले इंसानियत सोज वाक़यात की न सिर्फ मज़म्मत की बल्कि अमेरिका, इसराइल की इस जारहाना
اور ظالمانہ ہتھ کنڈوں کو انہوں نے اس کی حوصلہ شکنی بھی کی ہے اور ایران کی بھرپور تائید اور حمایت بھی کی ہے۔ یہ بڑی خوش آئند بات ہے۔ میں آنے والے کل میں جو پاکستان کا ایک کردار ہے، اقوام عالم میں پاکستان کا ایک وجود اور ایک کردار بہت اہمیت کا حامل ہے، اور پاکستان کی افواج کے سپہ سالار فیلڈ مارشل حافظ سید عاصم منیر کا جو ایک دلیرانہ فیصلہ ہے، اور انہوں نے سعودی عرب کو بھی پابند کیا ہے کہ وہ ایران سے متحارب ہونے کی بجائے اور امریکہ اسرائیل کا اعلیٰ کار بننے کی بجائے وہ ہوش کے ناخن لے اور دانائی تدبر کا دامن تھام لے۔ حکومت پاکستان کی طرف سے وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان نے بھی سعودی عرب، عرب امارات سمیت تمام خلیجی ریاستوں کو یہ ایک یادداشت پیش کی ہے، ان کو سمجھایا ہے کہ امن کا راستہ یہی ہے۔ خطے میں پائیدار امن کے قیام کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی ریاستوں میں، اپنے ملکوں میں سے امریکی فوجی اڈوں کا فی الفور خاتمہ کریں، اور یہ وہ چیزیں ہیں جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایران کے موقف کو مضبوط بناتی ہیں، اور جو جنگ 18ویں روز میں داخل ہو چکی ہے اس وقت امریکہ اور اسرائیل کی جو بکھلاہٹ ہے ان کو واپسی کا راستہ نہیں مل رہا، اور ایران پوری استقامت کے ساتھ قیام پذیر ہے، اور ایران آئندہ دفاعی انداز میں کافی دیر تک جنگ کرنے کی صلاحیت اور اہلیت رکھتا ہے۔ لوگوں کے حافظوں میں یہ چیز محفوظ ہوگی کہ جب ایران عراق جنگ ہوئی تو ظاہراً امریکہ کے جو پشت پناہی عراق کو حاصل تھی، تو امریکہ کے ایما پر ایران اور صدام نے مسلسل عراق اور صدام نے ایران کے ساتھ 17 برس تک وہ جنگ لڑی، اور بالآخر آپ نے دیکھا کہ فتح جو ہے وہ ایران کے حصے میں آئی۔ آج پھر ایک بار امریکہ اسرائیل کی پشت پناہی کرتے ہوئے اسرائیل کے ساتھ گٹھ جوڑ کر کے ایران پر جنگ مسلط کر کے وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ فتح یا عزت اپنے یا سپر پاور ہونے کا اعزاز برقرار رکھ سکے گا۔ یہ اس کی خوش فہمی ہے، اور یہ جاگتی آنکھوں سے دیکھا جانے والا خواب ہے جو کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا۔ فتح ایران کے حصے میں آ رہی ہے، اور دنیا دیکھ رہی ہے کہ ایران نے امریکہ جیسی سپر پاور کو نہ صرف للکارا ہے، دھاڑا ہے اور مارا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔